are live now. नमस्ते सबैजना जो जहाँ जहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ हैन. Good morning, good evening, good afternoon. Hope you had a good weekend. We definitely had. के छ साथी हो? Sus, long time. How are you doing? Long time. ठिकै छ यार, त्यही काम साम अरु त केही छैन. डार्बी सिधाइस मात्रै आउँछु भने जस्तो पुरै डार्बी सिधाएर जिताएर मात्रै आउँछु भने जस्तो भयो. चट्टला सबै दाम छ जितेपछि टाइटल कन्टेन्डर भएपछि मात्र आउँछु भनेर बस्या क्या. ठीक छ. बिग लिप्स. हो त. पन्जाबसँग सब लाग्छ. कस्तो छ चिसो? सिटीलाई टाइटल कन्टेन्डर्स भन्ने हो भने त युनाइटेडलाई पनि भन्नु परिहाल्ने अब त. ठिकै हो त्यो कुरो. म त्यसमा सहमत जनाउँछु मेरो 100% होइन. म त्यो क्वेसन के सोध्ला भने पन्जा लगाइरहेछ कतिको चिसो छ नेपालमा यार. अहिले बिहान भइरहेछ है, बिहान चाँड उठाएर होइन पडकास्ट गर्नुपर्छ. गाह्रो छ नि सर. दिउँसो भइदिए खासै हुँदैन थियो. बिहान अलिकति जाडै छ. भर्खर उठिया छ, चिसो पानी छोइएछ. त्यही त नि 6 डिग्री सेल्सियस रहेछ यार अहिले. त्यो भने चिसै हो यार. दिउँसो त्यस्तो फिल हुँदैन. बिहान हो क्या, बिहान मात्र हो. बेलुका नि त्यस्तो साह्रो हुँदैन. बिहान चाहिँ चिसै हुन्छ. त्यही त. अब आज ठ्याक्क ऊ भयो नि त होइन, माघे सङ्क्रान्ति के भयो त्यहाँदेखि हिजो हाम्रो तातो खाएर अब अलिकति स्प्रिङ स्टार्ट भयो नि त टेक्निकली. ल ठिकै छ. त्यसो होपफुल्ली अब चाहिँ तातो चिसो मलाई खासै मन पर्दैन. शिवरात्रि आउँछ, शिवरात्रि सकेपछि बल्ल चिसो सक्छ. के छ अतुल सर? बस्टनतिर त तातै छ जस्तो छ, सर्टमा देखिनुहुन्छ. एकदम तातो छ. घरको हिटिङ टक्क लगाएर 75-76 बनाएपछि रिल्याक्सिङ वेदर हुन्छ यहाँ घरभित्र. चिसो छ त यार यहाँ पनि. अघि भर्खर एकछिन 2 घन्टा 3 घन्टा अगाडिदेखि हिउँ पनि पर्न थाल्यो. अब भोलि धन्नले मेरो अब वर्क फ्रम होम होइन, सो क्लास पनि छैन. सो भोलि त ठिक छ, भोलि पनि हिउँ पर्यो भने थर्सडे ट्युजडे मर्निङ त्यही हो दाइ, सवलिङ टाइम. हिउँ निकाल्ने, पोस्ने. होइन ठ्याक्क सुस भन्नु लाग्यो नि. सुस पनि वर्क फ्रम होम कि के हो? मेरो हाइब्रिड हुन्छ. लाइक विकली 2 to 3 टाइम्स अफिस जानुपर्छ, नत्र चाहिँ वर्क फ्रम. त्यही हाइब्रिड. अब डिपेन्ड्स. मन्डे चाहिँ प्रायः जसो त्यही मेरो ट्रेनिङ्सहरू अनि त्यो कल्सहरू हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अफिसतिरै हुन्छु. नत्र मोस्टली चाहिँ म ट्युजडे र थर्सडे चाहिँ जान्छु अफिसमा. अरू दिन चाहिँ खासै जाँदिनँ. 2 दिन चाहिँ मिलाउन ट्राई गर्छु अहिले. नेपालमा पनि एकदमै यो कल्चर आइसक्यो है, वर्क फ्रम होम यताउता. हाम्रो लागि त वर्क फ्रम होम भएर प्रब्लम भएन नि त. अब ब्याङ्कर्सहरू अनि गभर्मेन्ट वर्क्सहरूलाई त वर्क फ्रम होम गर्नु भएन. सो हाम्रो आइटी पर्सनलहरूलाई त जहाँबाट गरे नि एउटै काम हो क्या अरे. सो खासै it depends अब कतिको इन्डस्ट्री मच्योर्ड भएको छ. लेट्स नट गो देयर है, त्यो डिफरेन्ट टपिक हो. त्यसको लागि अर्को पडकास्ट खोलिदिनु पर्ला होइन. मेन मुद्दामा अब मेन मुद्दामा आऊ होइन. म टेबल हेरिरहेको छु, एकदमै राम्रो देखिरहेछ. हिजो त अझै राम्रो देखाएको थियो, तर आज न्युक्यासल गेम भएर अलिकति त्यति ठिकै देखियो. के छ, I mean, you know, it was a weekend full of, you know, lot of tactical battles. अब एकदमै ड्रामाहरू होइन, incidents, controversies of course होइन. derbiesहरू थियो 2टा मेजर. Atul, what are your thoughts? Let's just directly jump into our game, the only derby that matters होइन. के छ, कस्तो छ तिम्रो thoughts? For the first time होइन, in a year and a half, bro, I'm actually proud of the team, man. 10 years होला नि. 10 years त होइन. 10 years को भित्रमा त there were moments where you know the team was good. अनि जित्यो नि त अलिअलि. अब यो लास्ट 5 years चाहिँ जितेन, तर यो रिसेन्टमा चाहिँ लास्ट सिजनदेखि अहिलेसम्मकोमा चाहिँ यो म्यान सिटीसँगको गेममा चाहिँ इज द ओन्ली गेम वेयर आई हेभ फेल्ट very connected to the players, to the club that I support and have been supporting since I was a kid. And it was good, man, to feeling of supporting a team that you love, to see the players actually give like more than 100%. It was good to see.
It was good to see, but it can't be a one-off. अब गरिराख्नु पर्यो अझै, because now the expectation is high. अब let's see के यही हो कि अब यो प्लेयरको मेन्टालिटी भने अब हामीले अब देख्छ के, are they built for the big things or are they just built to beat Man City once in every 2 years and think that that's good enough. Sus, what are your thoughts? How do you feel? गेम चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो हैन, जस केटाहरूले जस गिभ इन गरेन के 1-0 डाउन हुँदा पनि, अनि फर्स्ट हाफ स्पेशली चाहिँ एकदमै लाइक थाहा भयो के लाइक यो टिमको मेन्टालिटी के। फर्स्ट हाफमा जसरी त्यो अब फर्स्ट डार्बीमा त हामीले 6-3 हारेको थियौँ नि त, अनि त्यो बेला टेनागले भनेको थियो नि त, आई विल लर्न फ्रम दिस एन्ड आई विल मेक इट बेटर द नेक्स्ट गेम भनेर भनेको थियो। सो ही मेड अप फर द्याट प्रमिस के। सो फर्स्ट हाफमा त सिटीलाई त लाइक छुनै दिएको थिएन नि त, मेन स्पेसली डिब्रोइनरलाई के। सो फ्रेडले त्यस्तो हरेराको याद दिलाएको थियो क्या, त्यो हाजार्डलाई पकेट गरेको थियो नि, त्यसरी अब मेन प्लेयरलाई नै समातेर होइन। प्लस अनि सले पनि हालान्डलाई पुरै टाइटली मार्क गरिरहेको थियो होइन। सो ट्याक्टिकली एकदमै राम्रो खेलिरहेको थियो क्या युनाइटेडले। अनि वान टाइम लाइक एउटा मोमेन्टमा मात्र फ्रेडले के भन्छ डिब्रोइनरलाई छोडेको थियो, त्यही मोमेन्टमा गोल भयो नि त। सो ओन्ली वान सट अन टार्गेट द होल गेम, त्यो पनि सिटीको टिम के। सो त्यो हिसाबले अनि मेन्टालिटी के, अब एक गोल खाइसकेपछि अरू लास्ट सिजन अरू प्रिभियस सिजन्सहरूमा चाहिँ के हुँदैन, एक गोल खान साथै पुरै त्यो सल्ट डाउन गरेर टाउको तल राखेर पुरै मुन गरेर होइन केही गर्दैन थियो नि त। तर हिजो अस्ति त्यस्तो भएन क्या, पुरै गोल खाइसकेपछि पुरै अनि त्यसपछि अट्याक गर्न थाल्यो नि त, अट्याक गराए गरेर अब फर्स्ट गोल मेबी अब कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ होइन, त्यो आउँछौँ हामी त्यसमा। तर जुन त्यो सेकेन्डको थियो नि गार्नाचोले क्या, अरू त्यो लास्ट सिजनहरू केही भइदियो चाहिँ त्यसले स्योर फ्रेडलाई पास दिन्थ्यो क्या, ब्याक पास दिन्थ्यो होइन। अहिले पुरै कन्फिडेन्टली खेलिरहेको भएर ड्रिबल गरेर अनि क्रस दियो नि त। सो त्यो खालको मेन्टालिटी चाहिँ बल्ल इन्स्टल गरेको थियो क्या टेनागले। सो भेरी ह्याप्पी के, एकदमै रमाइलो भएको थियो जस गेम हेर्न चाहिँ। Let's talk about Rashford, the man in form. How good is Rashford, Atul? He's not world class. Let me start saying that. He's not world class yet. World class that's Haina. I see a lot of people saying he's world class and top 5 players in the world. At this moment, he might be. But consistency wise, he's not. However, if he were to get out or if he were to get injured in any point of time, I'm season over already. He is a very, very important player to us. And I think he's more focused too, football ma. For the first time in his career, I think he's playing under a manager that fully trusts him, main man bhanera. And I think he's repaying that sort of faith Ten Hag has on him. Ekdamai राम्रो अहिले फर्ममा छ, you can't deny it. He's in very good form. He's doing well. He's playing well. His decision making has improved, and that's what we want to see in all of our players. होइन मलाई तर त्यो particularly Man City सँगको गेममा चाहिँ I know he scored the winning goal होइन. However, his overall gameplay मलाई मन पर्यो के. It was not just him trying to run behind people all the time. Ule ball receive गर्दाखेरि the way he received it, the way he was able to protect the ball. Man City ko press आउँदाखेरि हैन, when Kyle Walker was on him, the way he beat him, अरु मान्छेहरुलाई इन्भल्भ गराउने गेममा, that was very good to see. अनि त्यस्तो कुराले चाहिँ that's what makes me happy when I see players improving in those sort of situations. किनभने he's 25 now. It's high time for him to be in his best footballing form. Prime ma हुनुपर्छ हैन. But I think we are getting to a point where he's slowly but surely scratching his way to being one of the best players definitely in the Premier League. He's not yet there, but he will definitely be there if he still goes on with this sort of development track. But yeah, it's good to see his form. He's doing good. Last season, if you were asking me, last season ko Rashford or this season's Rashford, at the end of last season, I would have been so happy if he had gone to any other club. But अहिले चाहिँ
he is so important. And like I said, if he gets injured even for like a week or so, हाम्रो season over हो फेरि. No way we can play this the way we do now if we don't have Rashford in the team. So kudos. Yeah. Well done. अतुललाई फन फ्याक्ट के हो थाहा छ फेरि ऱ्यासफोर्डको कन्ट्र्याक्ट सकिन लाग्छ नि. Yeah. That's true. I mean, you know, he's maybe about you know, one thing you can definitely say about Rashford is he loves the club. I know he's a fan of the football team, of the football club itself. So कहिले नि अब like हुन्छ नि, whenever you criticize him, I think you have to find a balance where you don't say like he hates the club or anything. हैन अब त्यो कन्ट्र्याक्टको सिचुएसनमा that might be in effect as well. He might be fighting for a new contract. And there was a news report a few months ago where Erik wants the final decision to be on him in terms of like contract renewals. And the players now know that he's not a manager who takes any sort of BS from the players, no matter who you are. And you have to be consistent in what you do. So maybe about त्यो fearले पनि हैन, sometimes fear brings out the best in people, and maybe Rashford needed that sort of like fear for his United career, where it's like almost like I can't slack off. I have to be on top of what I'm doing every single day of the week, every single game, every single training session. So maybe that's why he is improving at the rate he is now. But it's definitely good to see, man. It's been a long time since we actually saw some sort of progression in any of our players. And to see that now, it's very good. Very, very makes me happy. Makes me happy to see players improve. Yeah, I agree. Especially त्यो 40 minutes-मा ल गयो भइसकेको थियो नि त, groin injury देखिरहेको थियो अनि ल shit man, it's gone. किनभने the one player that can win us, अब डिफेन्स त अब राम्रै छ हैन अहिले, स्पेशली अब सो यताउताको बरानको, तर अगाडिपट्टि चाहिँ अझै पनि फिनिश गर्ने फर्ममा भएर गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याशफोर्डै हो के, अरू कोही पनि हुनै नै सक्दैन के, न गार्नाचोले गर्न सक्छ न उसले गर्न सक्छ फिड गर्ला अरूले, तर आई मिन अगाडि जुन त्यो फियर फ्याक्टर चाहिँ नोबडी ह्याज मोर देन ऱ्याशफोर्ड राइट नाउ हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स एकदमै भएको थियो क्या, म त ल शिट वी आर गनै भएको थियो नि त, त्यस्तो राम्रो पेल्यो. किन स्पेशली हाम्रो गेममा के भइरहेछ भने अब अहिलेको पास्ट यो गेम्सहरूमा, रन अफ गेम्समा चाहिँ हामीले फर्स्ट हाफ राम्रो खेल्यो भने सेकेन्ड हाफ सबै डोमिनेट चाहिँ गर्दैन क्या. त्यो हामीले 90 मिनट्स नै अझै डोमिनेट गर्न सकेका छैन हैन. कुड बी ट्याक्टिकल रिजन्स, सेम थिङ ह्यापन विथ चेल्सी हैन. अब आर्सनलसँग जित्दाखेरि पनि बिचमा एउटा पोइन्ट अफ त्यो भएको थियो नि त हैन. अब हामी कन्टिन्युटी त्यो नै छैन क्या, त्यो द्याट्स मिसिङ राइट नाउ, त्यो कन्सिस्टेन्सी छैन. अनि फर्स्ट हाफमा 40 मिनटसम्म पनि त्यस्तो राम्रो पेल्दाखेरि अब 2-3 चान्स राम्रो लाग्थ्यो, जुन अब जस्तै ऱ्याशफोर्डले अलिक ओभररन गरेर गोल हानेन हैन. त्यसमा चाहिँ ल सेट भइसकेको थियो कि मलाई चाहिँ, ल अब यस्तै भयो सेकेन्ड हाफमा चाहिँ दह्रो हान्ने भइरहेको थियो. तर इट वाज रियली गुड टु सी हिम यु स्टेपिङ अप. अनि त्यहाँदेखि 45 मिनटसम्म टिक्यो, अनि पछि आएर चाहिँ हामीले he never showed like he was playing with an injury okay? So that was really nice, I know. For me, I think he's world class. किनभने what more he needs to do जस्तो लाग्छ कि मलाई, especially यो सिजनमा. What are your thoughts, Sus? Who is the most important man right now for United? In case of Rashford, I agree with Atul. He's not world class. He's just a man on form. Okay? Like हामीले त अब भर्खर देखायो नि त, अहिले यो फर्म त भर्खर देखायो आफ्टर लाइक भ्यानगालले कहिले ल्याएको थियो 5 वर्ष अगाडि बल्ल यो फर्म ल्याउँदैछ नि त. नत्र बिचमा त हामीले देखेकै छौँ नि कस्तो खालको खेल्छ हैन. हिजोकै गेममा पनि ही शुड हेभ स्कोर्ड ह्याट्रिक क्या, एटलिस्ट नट ह्याट्रिक बट 2 गोल त हान्नुपर्ने थियो क्या. फिनिसिङ त्यस्तै छ क्या त्यसको हैन. ल ठिक छ अहिले प्लेयर्सहरू बिट गरिरहेछ, ड्रिबलहरू गरिरहेछ हैन, तर फिनिसिङ पनि त चाहियो नि त ब्रोको हैन. 1-on-1मा केही नभए नि अब एटलिस्ट चान्स देखाउनु पर्यो क्या, सिधै किपरलाई दिने हैन, खुट्टामा हान्ने त्यो त भएन नि त. सो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्सहरूले त्यो कहिले अब त्यो 1-on-1 कहिले मिस गर्दैन क्या. सो हि इज म्यान अन फर्म, तर वर्ल्ड क्लास चाहिँ भन्न मिल्दैन अब ऱ्याशफोर्डलाई हैन. एन्ड इन टर्म्स अफ यो क्वेसन हु इज द मेन प्लेयर राइट नाउ, आई थिङ्क इट्स क्यासेमिरो. वाट अ साइनिङ म्यान, वाट अ प्लेयर क्या. हामीलाई थाहा थियो मलाई क्यासेमिरो खतरा छ होइन, मड्रिडमा मलाई त्यो मिडफिल्ड थानेको थाहा छ, तर हाम्रो मिडफिल्डलाई यस्तै कम्प्लिटली रिभ्याम्प गर्छ भनेर चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन क्या होइन. 30 वर्षको बुढो होइन, 5 टाइम्स च्याम्पियन्स लिग विनर,
अहिले युनाइटेडमा आएर आई थिङ्क सबैले ल अब पेचेक लिन आयो 1-2 वर्ष खेल्ला, त्यसपछि त्यही त हो नि हाम्रो त्यो स्वाइन स्ट्राइकरको जसरी हामीले साइन गरेको थियो नि त्यही खालको लेभलमा जान्छ होला भनेर एक्सपेक्ट गरेको थियो। तर ओहो के हो क्या यो प्लेयर, मलाई डिफेन्स त्यस्तै छ, पासहरू त्यस्तै दिन्छ, प्यासन त्यस्तै छ, गोल गर्दाखेरिको सेलिब्रेसन त्यस्तै छ, हम्बल त्यस्तै छ। मेन प्लेयर त अहिले क्यासेमिरो यार, क्यासेमिरो भएन भने हाम्रो मिडफिल्ड गयो, सक्यो। 100% agreed and acknowledged. Capsमा त्यो चाहिँ I mean त्यही थियो मेरो क्वेसन पनि होइन, अब हाउ गुड इज क्यासेमिरो के इट्स लाइक अब हिजोकै गेममा पनि उसले 2टा कस्तो क्रुसियल ट्याकल्स हानेको, एउटा चाहिँ हाल्यान्डले त्यो हानिसकेको हुनु चाहिँ फ्रेड पनि थियो त्यहाँ, त्यो पनि रोक्या उसले। पछिको जुन पेनाल्टी इस वाला टाइपको क्लेम थियो नि एउटा, जुन चाहिँ अब 50-50 नै थियो बलमा छोको, त्यो 2टा अब इट्स लाइक हाउ गुड इज ही के हुन्छ नि। एन्ड द थिङ इज लाइक he does it so calmly के ऊ त्यो गरिरहेछ भन्ने नै देख्दैन के। इफ कुनै फुटबल जस्तै भर्खर हेर्न थालेछ भने उसले एप्रिसिएट गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। आई मिन नो डिसरेस्पेक्ट टु देम होइन, तर जो लाइक हु हेज बिन वाचिङ, हुन त अब हाम्रो युनाइटेडमा 10-12 वर्ष भयो होइन प्रपर सिडिएम नभएको, क्यारिक पछि को नै थियो र होइन, अब आयो फिल जोन्स आयो होइन, अनि त्यसपछि अरू आयो तर कसैले गर्नु सकेन नि त। तर म्यान इट्स जस्ट अ ब्युटिफुल अनि त्यही अब हामीले साइन गरेको त सिडिएम साइन गरेको थियो नि त, तर लाइक इन एभ्री गेम होइन उसको गोल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ क्या। हाम्रो यो हिजोकै गेममा पनि सेकेन्ड गोलमा उसको पासले बल्ल अनि गोल भयो नि त, गानाचोले असिस्ट दिँदाखेरि होइन। अनि आई थिङ्क फर्स्ट गोलमा पनि उसैले बल विन गरे जस्तो लाग्यो, आइम नट स्योर अबाउट द्याट होइन। तर त्यही हो क्या उसको, हामीले डिफेन्सिभ मिडफिल्डर साइन गरेको, बट वी आर साइनिङ अ प्ले मेकर एज वेल क्या। पासिङ कस्तो राम्रो छ क्या ब्रोको, डायगनल पासेसहरू मजाले लुट गरेर खुट्टामै दिन्छ। अहिलेको त आई थिङ्क लिगको बेस्ट सेन्टर डिफेन्सिभ मिडफिल्डर त क्यासेमिरो नै हुनुपर्छ अन टप अफ रोद्री, वर्ल्डकै हुनुपर्छ नि। आई मिन इट्स लाइक यु नो आई मिन बायस सुनेपछि सुनोस् के, इट्स लाइक कम अन म्यान, इट्स फ्याक्ट्स। आई मिन टु बी अनेस्ट रियलमा चाहिँ ट्याकल मात्रै हाने देखिन्थ्यो के, किनभने अब अफकोर्स त्यहाँ क्वालिटी एक्ज्याक्टली इट्स लाइक हुन्छ नि अब 3x 4x नै छ क्या युनाइटेडको होइन। अनि अब अगाडिपट्टि अब मोड्रिच र क्रुस हुँदाखेरि इट डज नट निड टु रियली काइन्ड अफ यु नो अगाडि नै त्यो लास्ट पास त पर्दैन नि त। अनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो वाट यु गाइज थिङ्क होइन, अब सुस ऊ फ्यान हो, ब्राजिलियन फ्यान हो, अब त्यति म चाहिँ अब एउटा अर्को फेरि आयो जुन चाहिँ पोग्बा टाइपको होला टाइपको थियो क्या, किनभने त्यो रोलमा हामीले अब हुन्छ नि अब फ्रेड खेलाउनु खोज्यो चलेन होइन, अनि त्यसपछि त्यतिखेर म्याकटमिने पनि खेलाउनु खोज्यो कतिचोटि त्यो पनि चलेन, पेरेरा चलाउनु खोजे त्यो पनि चलेन होइन, अनि अब हामीले भ्यान्डेबिकहरू पनि खेलाउनु खोज्या हो नि त चलेन। अब हेरेरा पनि इट्स सेम लाइक डिफेन्सिभ छैन तर इज अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ के हुन्छ नि त्यो अलिकति फक्सी टाइपको गेम प्ले गराउनलाई सर्टन एउटा के भन्ने अब सर्टन पोइन्ट अफ एट्याक लिएर चाहिँ खेलाउने टाइपको प्लेयर हो नि त ऊ, तर प्रपर यस्तो थिएन। अनि यो अर्को आयो ल पैसा पनि फ्याल्यो, हामीले खासमा लिनु खोजेको त त्यतिखेर कुन प्लेयर लिनु खोजे हामीले, डियोङ लिनु खोजे होइन, डियोङ लिनु खोजे ठिकै छ। हामीले कति भन्यौँ नि त पडकास्टमा इट्स अ panic buy यताउता भने, तर it's like wow I love if this is a panic buy we need to make more panic buys man. It's a steal for 60 million, steal for 60 million. This was definitely a panic buy. Casemiro पनि panic buy नै हो, but this is a panic buy that was actually we got lucky where he's actually impacting the team. I don't think there was like obviously हामीले अब न्युज रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि obviously केस हुन्छ भन्दाखेरि there was like so much meeting that went on behind the scenes. अस्ति मैले 2 दिन अगाडि देखिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, there was a news report saying त्यो after the defeat against Brentford there was a meeting for like I don't know 6-7 hours at Carrington. I'm 100% sure there wasn't. United is not a club that does that.
होइन त्यो हुन्छ नि एउटा प्लान भएको भए होइन त्यो मिटिङ चाहिँदैन थियो बिकज यु वुड हेभ नोन हु द प्लेयर्स यु वर द्याट यु वान्टेड टु ब्रिङ के होइन त्यो सिजन सुरु भएपछि मिटिङ बस्नु भनेको कारण के हो बिकज यु आर नट प्रिपेयर्ड फर द साइनिङ्स द्याट यु वान्ट होइन हाउएभर टु ब्रिङ इट ब्याक टु क्यासेमिरो लाइक हि इज वर्ल्ड क्लास यो मान्छे वर्ल्ड क्लास हो कि he is world class because he makes anyone better who plays with him. He makes हुन्छ नि Casemiro र McTominay खेल्यो भने McTominay पनि राम्रो देख्छ के किनभने Casemiro takes most of the responsibilities away from his midfielders होइन that's why Casemiro is world class. Trophies जितेछ, he has the winning mentality, he knows how and what it needs to win big trophies. अनि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि ऱ्यासफोर्डले के गर्नुपर्छ भनेर he needs to win trophies for Man United. He needs to be the main man when United are winning trophies. अब यो सिजन होइन Carabao Cup is a best example. जसरी भए पनि जित्नुपर्छ युनाइटेडले by hook or by crook they have to win this trophy. किनभने यो प्लेयर्सहरू until and unless they get a taste of what winning and lifting a trophy in front of fans feels like, they will not have that hunger. They will not have that hunger to go and win the next trophy again. It is so important that Rashford and all the players this season, they win a trophy. I think trophies these players, not all of these players, but maybe 20% of the players that we have now will go on a next level for next season. If they win a trophy. And yeah, man, Casemiro, thank you Real Madrid for both Casemiro and Varane. Varane, we have to give him a shout out as well. Whenever he's played, he's been fantastic. City Sangapani, he was so good. So good, Varane. The only time we look suspect is when he is not on the pitch. Martinez le ramro खेलिसके हैन, but pair Martinez along with say a Lindelof or a Maguire, Martinez would look shaky too. So a pair Varane with a Lindelof, I know Maguire makes everybody shaky. I won't say Maguire because he's a shit defender. I know Lindelof or Varane like it will still be okay. Okay? Varane is that important too because he's also a 5-time Champions League winner, a World Cup winner. I know, so he also knows what it takes to win. Okay? I mean, I think introducing these players to players such as Rashford, Garnacho, who is still growing up and he's only 18, to all of these players has helped influence your up and coming young players who are in their prime to improve as well. Rashford's influence was Lingard and Pogba. And no matter what you say about them, they were people that they enjoyed other things, the finer things in life that football provided. And football was maybe a way for them to enjoy other things. Like football was not their primary focus most of the time. I know. They love making headlines with exactly with things which were not football. Exactly. Casemiro, Varane, they don't care. All they want to do is come on the pitch. They want to play, give their 100%. And you go back home, take rest, go back training, train well, play the next game, train well, play the next game. And that is what I think is also helping the players like Bruno Fernandes, Rashford, all of these players, to maybe take a next step this season. Positive influence, I just like dressing room, professional and positive influence. Yeah, not flashy at all. दुईजना के Varane पनि मैले त्यति साह्रो हाई रेट चाहिँ गर्दिन थिए के किनभने रियलबाट आउँदाखेरि पनि again right he played with Sergio Ramos who is such a के भने अब tycoon नै हो नि त उ त and it's like right from his personality and everything छुट्टै थियो अनि त्यसले गर्दा पनि स्याडोमा पर्यो होला तर now when I look back actual line draw गर्ने leadership and all those things like त्यो चाहिँ जस्तै Varaneले चाहिँ त्यस्तो गर्छ जस्तो लागेको थिएन मलाई I didn't think he was a leader being very honest एउटा गेममा चाहिँ नि मलेसियालाई पुरै ट्याकल हान्दै थियो Varane जङ्गेर गएको थियो नि एकचोटि कहाँबाट आयो यस्तो प्लेयर कहाँबाट आयो भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या म त्यस्तो खालको त्यो एग्रेसन देखाउने डिफेन्डर को थियो र अहिलेसम्म Rio Ferdinand Vidic exactly Rio Ferdinand Vidic पछि को छ
अल्सो Yeah, भरान त पुरै मड्रिडको टाइममा त हल्का इन्जुरी प्रोन पनि थियो नि त Right, अनि आई थिङ्क exactly. यो टेन ह्यागले चाहिँ पुरै उसलाई एकदमै डिफ्रेन्ट सेट अफ ट्रेनिङ्स अर डिफ्रेन्ट सेट अफ रुटिनमा राखेको छ कि उसलाई लाइक लास्ट सिजनसम्म पनि लाइक ओलेको टाइममा पनि युएस लाइक इन्जर्ड फर हाफ द सिजन अर लाइक आउँछ इन्जर्ड हुन्छ जान्छ तर अहिले हेर न पुरै कन्सिस्टेन्टली खेलाइरहेछ क्या होइन अनि त्यो पनि त्यस्तो खालको सेकी पनि छैन क्या लाइक इन्जुरी लाइक निबलहरू देखिने होइन अर इन्जर्ड हुने खालको त्यस्तो खालको लाइक एटिट्युड भएको त्यस्तो पनि छैन क्या पुरै आफ्नो टाइममा खेल्छ जिताउँछ अनि 5-10 मिनट रेस्ट गराइदिन्छ क्या सो त्यसको रुटिन चाहिँ एकदम मजाले मेन्टेन गर्दैछ क्या टेन हागले यो पडकास्ट आज यो पालिको पडकास्ट चाहिँ त्यति गाली नगरी जाला जस्तो छ एकदम गुड भाइब्स वाला हुन्छ नि गुड भाइब्स ब्रो यस ब्रो टाइपको भइरहेछ तर गाली गर्ने प्लेयर म भन्छु नि एउटा एन्थनी मार्सियल ल ओके ठिकै छ ल कुरा आयो गरिदिइहाल्नु नि त या गो हेड मजाले सुस्ताइ के खाले प्लेयर हो क्या के गर्छ कि त्यसले न बल राम्रोसँग होल्ड गर्छ न गेम प्ले केही मिलाएछ अगाडि पनि राम्रोसँग बस्याएन स्ट्राइकर भएपछि बक्समा बस्नु बक्समा नि बस्याएन त्यसले हिजो कति लाइक अबाउट 60 मिनट चाहिँ खेल्यो होला होइन मैले त्यसको नामै सुनिनँ लाइक लिटरली नामै सुनिनँ क्या सबैजना पुरै 10 जनाकै नाम सुन्यो होइन लाइक टिमको सबैको नाम सुन्यो इभन दहेको नाम सुन्यो होइन मलाई त्यो के गरेर बस्यो क्या त्यो के खाले प्लेयर के गर्ने क्या त्यसलाई मलाई लाइक लिटरली के गर्ने क्या त्यसलाई के Yeah, I mean, I guess everybody knows, right? So the only reason he is there is because we don't have any options, okay? That's the only reason. I mean, he has some finishing, that's it. अनि तर त्यो फिनिसिङ गर्नलाई पनि क्रिएटको पनि त्यो देखिरहेको छैन के अनि अर्को कुरा वाट इट डज गुड टु सम पोइन्ट इज काइन्ड अफ होल्डिङ के होल्ड र पछाडि दिने अनि कुद्ने त्यो गर्थ्यो के तर आई मिन यस्टरडेज गेममा त केही पनि थिएन द्याट वाज द करेक्ट म त फर्स्ट हाफ पछि चाहिँ निकाल्छ होला सोचिरहेको थिएँ कि निकालेर आई गेस गार्नाचो हाल्छ कि सोचिरहेको थिएँ तर पछि ल्यायो अगेन आई डोन्ट नो आई मिन अब देखि नै रहेछ न प्रेस गर्छ होइन न पछाडि आउँछ पास गर्नलाई अब न हेडिङ छ होइन अब पेस छ त्यो पेस पनि घटिरहेछ अहिले देखिरहेकै छैन कहीँ कुदिरहेको छैन I don't know what he sees Ten Hag अब केही त हेरेर होला कि त अब केही अप्सन नभएर होला तर फर मी आई मिन आई वुड किप हिम इन द बेन्च अहिलेको लागि त अब यो वुड वेगहर्स्ट होइन त्यो आए नआए पनि उसलाई चाहिँ म राख्दिनँ थिएँ कि पर अगेन राइट सो के हुन्छ भने त्यो गएर को आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सर एलाङ्गा आउँछ क्या हिजो एन्थनी आयो नि त होइन एन्थनी त आई गेस त्यो अप्सन्स आई मिन हि न्यू के एलाङ्गा चाहिँ यो गेम होइन एलाङ्गा ल्याएर च्यारिटी म्याच खेलाउने टाइपको होइन हि हेज टु विन ओल्ड ट्राफोर्ड दिस इज आवर होम टाइपको नै देखाउनै पर्ने थियो नि त स्टेटमेन्ट बनाउनै पर्ने थियो सिन्स हि वाज लाइक अहिले टेन हाग लाइक you know whatever it touches it's becoming gold okay everyone knows that right अनि हाम्रो क्लब एस्टाब्लिस्ड 1878 मा एस्टाब्लिश भइकन अब यो इयर 145 इयर्स भइसक्यो हैन एस्टाब्लिश भएको फर्स्ट 20 विन्स सबसे फास्टेस्ट विन गर्ने चाहिँ टेन हाग नै भएको छ के इट्स लाइक सो ब्रिलियन्ट के आई नो इट्स नट अ के भन्ने अब it's a trophy right to celebrate but again that's a huge milestone for any manager especially for a team that is struggling so badly after Ferguson went के 10 वर्ष भइसक्यो यार हैन 13 वर्ष लाग्न लागिसक्यो it's like we are struggling there के whatever Chelsea is going through right now के हुन्छ नि but again yeah I think Martial we should sell him immediately भयो भने त यही January transfer नै पठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई I don't know what Atul thinks. He needs to go, man. That's what I think. I think he's not good enough. I don't think he's ever been good enough. He's also a very moment FC player. Okay, Bro has sporadic moments in a season where he will go and score, say, 5 games in a row. I know he will score a goal that you can easily say is probably the best goal of the season. I still remember till COVID times,
There was a goal I think he scored against Everton. Was it ball? Ball like control गरेर he beat a man and then he chipped it over the goalie. I don't know if it was Everton or somebody, but I think it was during COVID times. But he has those moments of brilliance. Okay? However, for a team to succeed, it's more about moments, consistency than moments of brilliance. Okay? And he has moments of brilliance. Of course, everybody knows that. But it's just he's made out of toothpick. He's so weak. Like he plays one game, 4 game लगातार खेल्यो अनि त्यसपछि अर्को 10 गेमको लागि out. I think in the interview Ten Hag said he had some niggles in his he was complaining about something भनेर निकालेको रे के. So maybe he's out again. So Crystal Palace सँग अब Weghorst, thank God हैन अब we know he's not like he's not a United. Yeah, we have no other option and at least एउटा cover भए पनि छ भनेर खेलाउनु पर्छ उलाई हैन. But like you said, I think Ten Hag, what he sees in him is his ability. Usko ability to sure dekha hai na. His hold up play, jati je bhane ni usko hold up play I think is probably the best from our front line. Yeah. हाम्रो squad ma bhako front line ma सबभन्दा राम्रो उसकै छ हैन, and that's not even that good. So Ten Hag, the type of football Ten Hag wants to play by bringing in his inverted wingers, inverted fullbacks. He needs that target man sort of guy to facilitate that ball movement. के कहिले काहीँ एयर बलहरु फाल्दाखेरि त्यही भएर मार्सियल खेलाउने हो. अब अभाइलेबलै छैन भने त कसरी खेलाउने हो र ब्रोलाई हैन. But I think it's high time that United need to break off the contract or like try to find a solution where they sell him. They're not going to get 40 million or 50 million, whatever they spent for him all those years ago. तर अब 10 million, 15 million जति आउँछ होला नि. आउनु पर्ने हो. अब अन्त त्यही त हामीले कुनै पनि प्लेयर ल्याएर प्राय भ्यालु एप्रिसिएट गरेर चाहिँ खालि डेप्रिसिएट मात्रै हुन्छ. अनि मार्सियलको प्रब्लम नि त्यसमा अब कुरा गर्दाखेरि मलाई ठक्क आयो कि टेन हागले पनि भनेको थियो हि इज नट फिट टु प्ले 90 मिनट्स पनि भनेको थियो इफ यु रिमेम्बर वान अफ द इन्टरभ्युजमा. अनि अब उसको प्रब्लम के हो भने नि अब हि इज अफ फर 4 games एन्ड हि जस्ट प्लेज गुड 1 game के. अब त्यस्तै प्लेयर्सहरू हामीसँग टन्नै छन् के हैन. ब्रुनो एउटा एक्जाम्पल हो, क्लासिक एक्जाम्पल हो. तर ब्रुनोको चाहिँ के हुन्छ भने हि इज अफ फर 80 minutes एन्ड हि प्लेज 10 minutes गुड के इन द सेम गेम के एटलिस्ट. सो सेम गेममै हि इज अफ एन्ड इज अन के एटलिस्ट केही एसिस्ट गर्छ कि त केही गर्छ हैन. अब मार्सियलको केसमा चाहिँ लाइक फुल 5 games अफ अनि अर्को 6th गेममा मात्र खेल्छ. अब हुन त स्ट्याट्समा चाहिँ अब हेर्यो भने हामीले देख्ला किनभने मार्सियलको कन्भर्टेड रेसियो पर 90 minutes राम्रो देख्छ. That makes no sense. But we like since we know what goes into play, what goes into a team play के त्यसको लागि चाहिँ I would sell him right away in this transfer. अब पैसा पुग्दैन के जन just sell him हैन. अब हामीसँग आइसकेको छ वुड वेगहर्स्ट हैन 27 जर्सी लगाइसकेको छ उसले हैन. बिग फेला यु नो फेलाइनीको कति इम्प्याक्ट थियो. सो आई एम श्योर इट विल बी अ सिमिलर इम्प्याक्ट हैन. अनि एटलिस्ट आई मिन उसको के छ एडभान्टेज हैन टकिङ अबाउट हेडर्स and expecting headers, right? Expecting good hold game play because right, it's a target man. Like Giroud याद आउँछ क्या मलाई हैन. अनि बर्नलीसँग उसको त्यो गेम पनि मिल्दैन थियो होला होपफुली हैन. तर उता बेसिक स्टार्टमा त वाइल्डै गरेर आछ नि त साथीले. सो he might be a number 1 option soon. He has to be. We got no options. Right. He has to come in and make an impact. I think बर्नलीबाट ल्याउनु भन्दा अगाडि वुल्फ्सबर्गमा थियो हैन. वुल्फ्सबर्गमा नि उसको स्ट्याट्सहरु राम्रै छ के. लाइक गोल्सहरु राम्रो हान्दो रहेछ अनि लाइक प्रेस पनि गर्दो रहेछ अलिअलि. सो या आई थिंक फलेनी भन्दा चाहिँ राम्रो साइनिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि अब यो जस्तो जे भने टेन हागले इच एन्ड एभ्री प्लेयरलाई इम्प्रुभ गराएछ के. Like every player he has refined, he has improved के. प्लस अनि आइएक्समा पनि त हाम्रो हालर थियो नि त. हालर कस्तो थियो वेस्ट ह्याममा हैन. आइएक्स गएपछि त्यसलाई अब मोन्स्टर लाइक मसिनै बनायो नि त. सो होपफुली वेगहर्स्टको पनि त्यही केस हुन्छ. प्लस अनि वेगहर्स्ट चाहिँ अब टार्गेट म्यान भएपछि आई थिंक हाम्रो त्यस्तो खालको टार्गेट म्यान
कहिले राखेको थियो हामीले लाइक नेभर I don't think after नेभर I would say maybe Lukaku थियो होला, could be said as a target man. Yeah. फर्गुसन एरामा त थिँदै थिएन. इट युज टु बी अलवेज 4-4-2 Nistelrooy काउन्टर अट्याकिङ. wingers क्रस आउने हुन्थ्यो. Van Nistelrooy was a proper bowler नि त, लिएरै जान्थ्यो नि. He had pace, like it was proper. साइडमा फेल, अगाडि जा, गोल हान्थ्यो थियो नि त. अनि फर्गुसनको बेलामा यादै छैन मलाई. अब साहाहरू दे वर लाइक प्रपर हुन्छ नि, कुदेरै हान्नेवाला स्ट्राइकरहरू थियो के. अनि त्यसपछिको लुकाको एउटा मोएसले ल्यायो, मोएसले फेलानी ल्यायो हैन, फेलानी होला त्यस्तो एउटा. त्यसपछि लुकाकु तिनीहरू नै होला, अरु त इब्रा अनि लुकाकु, राइट. या इब्रा टार्गेट म्यान भनेर राख्न मिल्ने. या इब्रा इज अ गुड वन. या जस्ट अब त्यही हो. अब Weghorst is not as good as Ibra. He's probably not as good as Lukaku either, but we'll have to see him actually play in front of. I don't know. अर्जेन्टिनालाई हान्यो. अर्जेन्टिना त्यस्तो मिठो गोल हान्यो. त्यही गेम हेरेर साइन गरे जस्तो के. अब यस्तो हो त हैन. अब I trust the manager. हैन, like you said, he's improved almost all of the players in the team, except for the ones that cannot be improved by anybody. I know, like our captain of the club. I know. However, it's the players that he is improving, he was stuck with. None of those were like, most of the players were not Erik ten Hag signing. The players that he signed were his players that he knew about. Anthony Martinez, Casemiro is a world-class player, so you know for a fact if he comes to a team, he's going to improve them. I know he does not necessarily need coaching when he's already a 5-time Champions League winner at the age of 30. I know. People seem to believe that Weghorst is a Erik ten Hag signing. I know Erik ten Hag wants him, that's why he's our signing. No, bro. No. Erik ten Hag did not want him. Erik ten Hag first option Gakpo थियो. He went to Liverpool. After that, he wanted Felix went to Chelsea, and he's stuck with Weghorst. Okay? It's not because he wants to be with Weghorst, it's because the club can only give him Weghorst. And he's like, के गर्ने त यो सिजनमा हैन झन् यस्तो स्पेशल लाइक युनिक सिजन छ, एभ्री विक 3टा गेम खेल्नु पर्छ, खबरै नभएको बेलामा आई विल डु विथ इभन अ पिस अफ वुड भनेर आको प्लेयरलाई पनि उले माने हो के. So I think people should realize कि हैन, he's not a Erik ten Hag signing के. इन्टरभ्यूमा he will come in and say, oh yeah, he's experienced, I like his physicality, I like his technical ability. त्यो भन्छ, of course भन्छ, भन्नै भयो, obviously भन्छ, उसको प्लेयर भएपछि हैन, obviously भन्नै परिहाल्यो हैन. तर it's not his signing के. अनि I think people need to realize that difference, that he's not Erik ten Hag signing. And I won't be surprised if he's not a success either, because in the league that he's supposed to be performing for us, he scored 2 goals for Burnley. And no matter which club you play for, if you are a target man, if you're a striker, अनि अर्को एउटा कुरा मान्छेहरूले बर्नलीसँग maybe his football did not suit his style भन्छ नि. He's a 6'6" striker हैन. Burnley always play football for a 6'6" striker के. How can it not match his style, bro? How can it not match his style is my question के. He is the typical Burnley striker under के रे हाम्रो बुढाको नाम पहिलाको सनडाइस हैन. अब उसको अन्डरमा फुटबल खेल्दाखेरि त्यस्तो स्ट्राइकरहरू टिपिकल थियो के हैन. अब when people say it's not his style, I don't believe it हैन. I mean Weghorst technically पनि राम्रै छ, उसको बल कन्ट्रोल, it's not like he all he can do is like score headers हैन. उसको टेक्निकल एबिलिटी पनि छ, नभएको होइन. तर if you score 2 goals for Burnley, when the entire idea of their football is to provide you crosses, since you're 6'6" and you only scored 2, how am I supposed to believe he's good enough for United and ten Hag wants him? अब के सोच्ने भन्दाखेरि हैन, क्यासेमिरोसँग खेल्छ राम्रो हुन्छ, त्यही सोच्ने. क्यासेमिरोले यसलाई नि इम्प्रुभ गराउँछ भन्ने, जसलाई इम्प्रुभ गराउँछ. विङबाट गार्नाच र र्याशफोर्ड र एन्थनीले क्रस फाल्छ, त्यसले हेडर हान्छ, त्यही त नि. वान बिसाकाले क्रस हान्छ, त्यही सोच्ने. ओके, लेट मी आस्क दिस क्वेसन है. हामी अब सायद मुभ हुँदैछौँ त्यो टपिकबाट. त्यो फर्स्ट गोल, was that offside or not? Sus? No. Interesting. Simple as that, no. किन भन्दाखेरि I think last 1 सिजन हो कि 2 सिजन अगाडि पनि मेस्सीको नि त्यस्तै केस भएको थियो नि त.
इफ यु रिमेम्बर करेक्टली मेसीले पनि त्यो अफसाइड पोजिसनबाट होइन लाइक कुन चाहिँले एउटा क्रस गरेको थियो मेसीले लिन खोजेको थियो तर लिएन होइन त्यसपछि अनसाइड बस्यो अनि ट्यापिन हानेको थियो क्या मेसीले त्यही होल्ड अफ प्लेमा के सो त्यो गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क इज अफसाइड एट अल के किन भन्दाखेरि उसले बल छोएको छैन होइन उसले बल लाइक लिन्छु भनेर गएको थियो तर पछि छोड्दा हो नि त होइन सो नो इज नट अफसाइड एट अल इन्ट्रेस्टिङ अतुल अब हाम्रो रुल बुकले त्यही भन्छ त अब के हामी के हो र हामी को हो र मलाई त्यो अफसाइड भन्नलाई अब त्यही हो अब लाइक यु नो रुल अनुसार इज नट अफसाइड होइन एन्ड एज अ युनाइटेड फ्यान वेन इट गोज इन योर फेभर युर अभियसली नट गोइङ टु टेक अफसाइड होइन इट्स नट अफसाइड होइन However, as a football fan, the stupid rule needs to be modified, though. Because you can't have discussions like this in a football game of that much importance. Like, imagine if this was against us, how would we be feeling? And I understand the point of view that Man City fans make too. There was a really good Twitter thread I read like a couple hours ago. CTK fan go थियो, but I kept an open mind and read it. And if you remove Rashford from the picture, Rashford and he was showing the same moment where Bruno Fernandes hit the ball, was good running towards the ball. And he said, if Rashford is not in that situation, Manuel Akanji is the first one to get to the ball. And Ederson will change his position towards Bruno Fernandes and not towards Rashford. And that makes complete sense. That is exactly what would have happened. Maybe it would still have been a goal. That's a different conversation. So the offside saying about me personally being from a biasness point, and going to the letter of the law, obviously it's not offside. Law won't say it's not offside. So as a football fan, where I already think that the refereeing is so shit in most of the things, I think the rule needs to change. You can't blame the referees either because they're just following the letter of the law. Yeah, exactly. I know, you can't blame the refs. It's the lawmakers. It's the rule itself that needs to be changed. Hopefully this never happens to us though, man. I think अहिले त रेफ्रीहरूलाई थाहा छैन क्या कुन चाहिँ अफसाइड हो कुन चाहिँ अफसाइड होइन उनीहरूले पुरै गेममा पुरै अब बुक पल्टाएर बस्न भ्याउँदैन उनीहरूलाई होइन सो त्यही अब जे दिमागमा आउँछ त्यही त दिने त हो सो इट्स अफसाइड दिएन गोल भयो सक्यो त कुरा नेक्स्ट टपिक प्लिज म चाहिँ अब तिमीहरूले के भन्छ थाहा छ होला आई थिङ्क इट वाज अफसाइड मेरो विचारमा चाहिँ होइन किनभने हिजो हिट अफ द मोमेन्टमा त अब जे भन्यो भने क्राई मोर भनिन्थ्यो नि त तर नाउ द्याट आई सिटी फ्यान हियर म्यान वी हेभ अ सिटी फ्यान हियर No, it's not about नि त होइन अहिले त सेटल भयो नि त म होइन हिजो त अब म सुन्ने हालतमै थिइनँ नि त होइन म डिफ्रेन्ट हिटमा थिएँ नि त होइन तर अहिले चाहिँ फिल गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज एन अफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने ऱ्याशफोर्डले केही नगरे पनि अब बल छुनै पर्छ भन्ने त होइन नि त उसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आकाङ्क्षीले चाहिँ नभ्याएको हो नि त ऊ फुल स्प्रिन्टमै आइरहेको थिएन नि त ऊ आउँदा ट्याकल हान्थ्यो त्यो पनि अब ट्याकल हान्दा पनि अब त्यो फल ब्रुनोलाई हाने पनि त्यो डी बक्सकै बाहिर हुन्थ्यो कि त्यो फल सो मलाई अफसाइड हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर इट वाज इन्ट्रेस्टिङ है Alright, I won't stretch that, होइन किनभने we have already won it, 3 points already in the bag, है अब यो डर्बीको कुरा भएन अब त्यो जे भइरहेछ अहिले एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ क्या टाइटल रेस होइन अब हामीले यो टाइटल अब पिएल स्टार्ट भएदेखि नै अब फ्रेङ्कली लियो कि आर्सनललाई त गनेकै छैनौँ हामीले होइन कहिले हार्छ भनेर मात्रै बसाएको छ सबजना सो डु यु थिङ्क अब त्यो हेर्दाखेरि त्यो सोच्दाखेरि होइन किनभने अब आर्सनलको सिटीसँग छ अरू गेम्सहरू छ क्या युनाइटेडसँग छ होइन सो आर्सनललाई अब टाइट हुने गेम्सहरू आउँदैछ सो डु यु थिङ्क United now have entered the title race. Yes, obviously. If you count like City as a title contender, then you have to like count United as well. Plus, our next 2 games are against Crystal Palace and Arsenal. Right. So Palace सँग हाम्रो midweek मा छ. We have a game in hand. Right? Yep. So if we win against Crystal Palace, we'll be about 5 points. 5 or something like that. Just the points behind the Arsenal. Then next game is against Arsenal. So if we beat them, then we'll be about 3 to 5 points. Yeah. अहिले 9 points छ 9 point र उनीहरुसँग गेम इन ह्यान्ड
होइन सेम गेम रहेछ सो 18 गेम्स होइन आर्सनल सिटीको कुरा गरेको सिटीसँग त 1 पोइन्ट मात्रै हो सो आर्सनल 47 राइट नाउ हामी चाहिँ 38 छौँ के सो चाहिँ 9 पोइन्ट्स टोटल टप फर 9 पोइन्ट्स छ के हामीले कति वर्ष भयो यस्तो म्याच नगरेको No, to be honest, we did it during Ole season. Ole last season भन्दा अगाडि त we were at top of the league. Second or third भइरहेको थियो. Second or third, yeah. We were actually top of the league too. Right. For a brief. But then, you know. Yeah. So yeah, you don't I think trophies in January. But I think we have a very good chance. Yeah, your seasons especially, and maybe like we might not win titles, but at least second or third चाहिँ हुन्छ के अनि at the beginning of the season no one counted United as top 4 contenders at all. Yeah. So like it's a massive improvement from the team and the manager. True. So त्यो भएको कारणले yeah, I think we are title contenders, but I'm not saying we'll win it, but we will be in the bracket of title contenders. Like I said, like if you count City, we are just 1 point behind. So like yeah. We are right there sniffing, I know. Just अब आर्सनलको कुरा भयो है what do you think of today's game तिमीहरूले हेर्यौ first question yeah of course अब गेम त भइहाल्यो हैन त्यस्तै ओडेगार्डको क्याप्टेनशिप र जुन प्लेयर छ नि अहिले is that a match made in heaven for Arsenal? Yeah, I think so. I think he's a very different sort of captain who I don't think he will speak up a lot, or he's not someone who's like a loud captain. You know what I mean? Like I think he just leads silently. I think he's a very top professional. Does what the manager asks of him and sets the right example for his teammates. I think there's no fancy sort of like as a captain, I need to do this, I need to do that. No, none of that. He's very, very talented, obviously. I think the way he makes the team play when he is as the number 10 for Arsenal is very good. Just to get back to your other point, Arsenal saying they are now serious title contenders, and it is their title to lose. Obviously, they're 8 points ahead of City. So it is their title to lose. मैले चाहिँ like last podcast मा के भने थिए, if Arsenal beat Man City, किनभने I didn't think Man City would be losing so many points or dropping so many points between that podcast and now. So मैले चाहिँ अब if Man City they beat Man City, then they will be title contenders भने थिए. It's been preponed. They're already title contenders. अनि United को चाहिँ खोइ अब I don't think he is. I don't think they are in the title race, but I don't think they are also in the title race. If you know what I mean. Like I don't think they have enough squad depth. I don't think United has enough squad depth to be in the title race. अब they were. I don't think I don't think United are. And if United are, then Newcastle has to be too, because Newcastle and United are on the same points. I know, so it's a 4-horse race if you ask anybody. I know, but like if we were saying we're 1 point behind City, Newcastle are 2, or Newcastle title race ma hota bhanera sodnu parcha ke feri haina. So you make your own mind on that. Yeah, but man, Arsenal are really good. The way they play football, man, does not matter if the team is high pressing them. Does not matter if the team is playing low block against them. They will always find a way to score against you. And they always like. They're sort of like the goals that they score is very, very similar. Yeah, their movement is always the same. The player move all the time, overlaps, underlaps, inverted fullbacks. You wanna, they always find a way. They always find a way to break down teams. And this is a very, very good sign for Arsenal and Arsenal fans. Unexpected no, I never thought Mikel Arteta would be doing this. When he first got the job, especially last season, and like how they were in the top 4 and then they got out of top 4. I didn't think they would be here challenging for the trophy of the Premier League itself, like FA Cup, Carabao Cup. Yeah, maybe anybody can do that. Premier League to be 9 points ahead, 8 points ahead.
in the mid-season. अहिले त like Premier League मा त 8 points ahead भनेको त like it's massive के. Right. Because teams like the top of the team, the table को team ले drop गर्दैन के points हरू धेरै, हैन? And the only teams that can take points is the teams in the top 4 itself. So it balances itself out. Right. So kudos to Arsenal, man. Kudos to Mikel Arteta. The team togetherness. And it does not feel like they. And the other thing is like it does not feel like they don't feel like as if they're there because of luck. Okay? It feels like they know that they're there because of merit, and that's a great combination. हामी number 1 हुँदाखेरि युनाइटेडले एक्चुअली प्रिमियर लिगमा टप अफ द टेबल हुँदाखेरि वी वर देयर ड्यू टु लक एभ्रीबडी न्यू इट के we knew this was not going to last. But your Arsenal team, it feels like they know they're very good. They know for a fact that they're the best team in England at this moment. And they also know if they play to their potential, they can beat any team, be it home or away. So on merit, top of the table, sir, I won't be surprised if they go on and win the league. But I will also not be surprised because if they drop it too, because, right. you know, you play 3 games a week, so injuries, all that stuff. You never know. Yeah, but yeah. Kudos to Arsenal, man. हामीले भनेको थियो नि त अब Jesus injured भएपछि like this was now हुन्छ नि Arsenal title race is gone. You know, Jesus was the guy who was making it tick for in the forward यताउता भनिरहेको थियो तर again, right? So it feels more like a team game. Do you think Arsenal has any like a crucial important player? Key, it's like a team show right now on cruise. Crucial players in छ and it's a team play as well, हैन? I think उनीहरुको crucial players चाहिँ सलिबा र पार्टे हो. Interesting. Yeah. Those two have been good. Yeah. Yeah. I was gonna say Saka, the amount of creativity, but again, yeah, that kind of makes sense. किनभने Saka नचल्दा जस्तै आज त्यति मार्टिनेली चलेन Saka चल्दै. Saka चल्यो exactly. अब उता मार्टिनेली चल्दिन्छ कहिलेकाहीँ Saka चल्दैन हैन तर yeah, it's like a team. Okay, I mean हेरौँ के हुन्छ. I mean injuries हरु यताउतामा चाहिँ definitely like त्यो हुन थाल्यो भने हैन ती अब स्क्वाड को डेप्थले चाहिँ अब सिटी आउँछ तर right now it's like you know. तर I think Arsenal चाहिँ जित्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ नि भित्रबाट आउँछ नि हाम्रो त्यो because त्यो गट फिलिङ चाहिँ छैन के बायस नि त त्यो त किनभने बायस नभए पनि लाइक इट्स आर्सेनल के एट द एन्ड अफ त्यो भन्ने कारण नै अब उनीहरुको त्यो हिस्ट्री र हाम्रो त्यो राइभलरी हो म्यान युनाइटेड भने जस्तो भन्छ त्यो त अब तर लाइक अहिले यो सिजन मात्रै डेफिनेटली भनौँ न इफ आर्सेनलको त्यो जुन चाहिँ नाम छ नि आर्सेनल हटाइदिउँ के let's forget the team's name is Arsenal, right? Let's imagine that the name of that team is like, I don't know, like North London Red. पहिला त पेसको गेममा हुन्थ्यो नि हैन North London Red भनेर. Let's forget that they're Arsenal. If you look at that team, knowing that they're not Arsenal and they're a different team, would you look at that team and not say they're title contenders? They're the biggest team in England right now who have the biggest chance to win the title. Of course, भन्छ नि त. Yeah. So Arsenal meritमा छ के. It's not because of luck, and I think that's a great combination because they know the players are together with the fans. It seems like the ownership now that they also care about winning. I know the manager is getting backed. They have a plan. The manager seems to be tactically very sound. Knows what he's doing. Knows how to get the best out of the players. अनि त्यति भएपछि it's the best combination to have to success. And Arsenal, they found the trick. I don't know if they knew Mikel Arteta was this good when they first hired him, but you know, kudos on them too. The ownership of Arsenal. Okay. So Arsenal कुरा भयो हैन अलिकति एउटा उसको I know we're coming close to our end of the show. अलिकति हाम्रो नर्थ लन्डन हैन वेस्ट लन्डन तिरको कुरा गर्दियौं हैन जहाँ चाहिँ अब 11 जना पुग्यो होला पख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोबाइलमा हेर्नु पर्छ के स्क्रोल गरे गर्नु पर्छ 14 जना भइसकेछ हैन साथीले किने. What do you think is happening at Chelsea, man? Graham Potter was supposed to be the new, I don't know, was supposed to be the star manager, right? The one that should have replaced Southgate, the one that had all the potentials, everything was written on the star. What went wrong, man? Injuries, leadership, recruiting, a club that
उसको मिड टेबल मात्रै थियो कि सेम लाइक मोए. So what do you think? What the hell is happening with Chelsea? Somebody please. I think I don't think we should judge him too soon, to be honest. He's not had a full preseason के अहिले टाइमै छैन कि एउटा म्यानेजरले उसको आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई टिममा. लाइक आई सेड एभ्री हप्तामा होइन यु प्ले 3 games के यु डोन्ट स्पेन्ड एनी टाइम इन द ट्रेनिङ पिच. गेम खेल्यो रिकभरी होइन अनि त्यसपछि ट्रेनिङ फर द नेक्स्ट गेम होइन अनि लुकिङ एट द ट्याक्टिक्स अफ द अदर टिम टु काउन्टर एक्ट युवर्स or the other vice versa. होइन त्यो टाइमै छैन कि पोर्टरलाई कि all he's doing right now is trying to bring out the best out of the players that he has. If this was the situation, if he had been given the job in the summer, pre-season पछि यो situation भएको भए चाहिँ it would be like yeah he's done, like he can't be the manager for Chelsea anymore. तर यो pre-season नभएको भएले चाहिँ I think it will be too soon to judge him based on the results of this season, because this season is very unique in terms of the number of games that a team has to play. And in Chelsea too, like with the change of ownership, त्यहाँ केही न केही त dismantle त भयो नि त. So I don't think we can. Once I personally, he's not doing as I expected him to. Obviously, I thought he would at least Chelsea 10th चाहिँ हुन्छ भनेर सोचेको थिएन अहिले यो सिजनमा. अहिले चाहिँ यो अहिले as of today, तर I think it's also too soon to judge him as like being done with Chelsea. I think he needs at least a full preseason to implement his ideas. Get I guess some more players too. होइन ब्रोले अब 14वटा प्लेयर साइन गरिसक्यो क्लबले अब अरू पनि आउने त होला नि होइन हाइज्याक गरेछ सो या आफ्टर फुल प्रिसिजन आई थिंक वी क्यान जज हाउ ही इज डुइङ फर नाउ फर देम आई थिंक लाइक युरोपा पुग्यो भने पनि आई थिंक दे विल बी ह्यापी विथ द सिजन टु बी अनेस्ट आई थिंक अनि त्यही अब मेन रिजन त इन्जुरी लिस्ट पनि हो क्या लाइक अब हामीले लाइभ स्कोरको एप खोल्यो भने होइन त्यहाँ इन्जुरी लिस्ट देखाउँछ नि त स्क्रोल गरेछ होइन गइछ क्या सो अब अहिले प्लेयर्सहरू खेलाउने पनि मलाङ सार चुकुवेके होइन को खेलाइरहेको हुन्छ क्या जिन्दगी नसुने प्लेयरहरू खेलाइराख्नु परेछ होइन सो या त्यो म्यानेजरको इन्स्टलै गर्नु पाएको छैन कि त्यसले लाइक आफ्नो गेम प्लेहरू प्लस अनि उसले अब अहिले जे जति प्लेयरहरू साइन गरिरहेछ नि अहिले साइन गरेको प्लेयरहरू पनि ऱ्यान्डमै छ क्या आई डोन्ट थिङ्क उसले कुनै पनि प्लेयरलाई चाहिँ म चाहिँ यो प्लेयर साइन गर्छु भनेको छ भनेर क्या अब अहिले नयाँ त्यो युक्रेनियन साइन गरेको छ होइन नाम प्रोनाउन्स पनि गर्न आउँदैन आई डोन्ट थिङ्क त्यसले नाम सुन्या पनि होला क्या त्यसको मिखाइलो मोर्डक त्यही त एक्ज्याक्टली त्यो ल्याएछ जाओ फेलिक्स ल्याएछ 20 गेममा ल्याएको 3 गेममा अब ब्यानै भयो सो लाइक वाट एभर लाइक जे रङ हुनुपर्ने सबै रङ भइरहेछ क्या चेल्सीमा अहिले सो त्यही हो अब प्लस नयाँ ओनर छ होइन अब पटरले नेक्स्ट 2 to 3 games कन्टिन्युसली लुज गरे नि हिल बी स्याक्ड सिम्पल एज द्याट हिल बी स्याक्ड अनि को आउँछ कि पोचेटिनो ल्याउँछ कि मेबी टुकल विल बी ब्याक Who knows? Don't know. Right. So yeah, everything that needs to go wrong is going wrong with Chelsea. Yeah. अहिले चेल्सीको इन्जुरी 11 नै भएछ होइन फेलिक्स अनि ब्रोया भन्ने छ नि राम्रै प्लेयर अनि अब लेफ्टमा पुलिसिच कान्टे लोफ्टस चेक होइन जकारिया अनि स्टर्लिङ है ब्याकमा चाहिँ चिलवेल उनीहरूको लेफ्ट ब्याक फोफाना नयाँवाला फोफाना फेरि गयो अनि रिस जेम्स पछाडिपट्टि किपर चाहिँ मेन्डी 11 अर्को 11 नै आउट भयो के and a better one too on that right for sure and the better 11 is on the fucking ambulance के भन्नु you just feel bad for Porter okay yeah and yeah सुसले भने जस्तै आई थिंक अब दुईटा आज त अब दुःख सुख गरेर जित्या त क्रिस्टल प्यालेसमा लास्टको 20 मिनट त खायो भनेर बसिरहेको थिएँ म त होइन हेरिरहेको थिएँ त्यो गेम इट्स लाइक खतरै खेलिरहेको थियो क्रिस्टल प्यालेसले पछि तर कन्भर्ट गरेनन् साथीहरूले किनभने थियागो सिल्भा एउटा छ क्या उनीहरूको इज लाइक इज गिभिङ एभ्रिथिङ अन द लाइन के ऊ नभएको भए चाहिँ आई मिन फर स्योर खान्थ्यो होला बट
आई थिङ्क या मलाई चाहिँ अब स्याक हुन्छ जस्तो लागिरहेछ अबको 2 गेम जतिमा यु जस्ट कान्ट हेल्प विथ द्याट के अब बिचरा इन्जुरी मात्रै भएर पनि भएन नि त होइन किनभने नयाँ म्यानेजमेन्ट छ नयाँ बिचरा त्यत्रो मान्छे ल्याछ डङ डङ ल्याछ ए चाहिए आज है हिमालय है कमेर कम फेरि पैसा 10-15 मिलियन पनि होइन के 70-80 डाङ डाङ हालेछ क्या इट्स लाइक क्रेजी मनी हो क्या त्यो अनि I don't know. I mean, normally Americans are यस्तो त हुँदैन not to be generalist or something, not to go after the race, but त्यस्तो त होइन. Maybe he wants to do something. आज पनि आइरहेको थियो Twitter Spacesमा join गरेछ होइन उसले टड बेली होइन उसले जोइन गरेछ अनि पुरा सुनिरहेको थियो क्या फ्यान्सहरूले भनेको अनि एउटाले हामीलाई राइस चाहियो भनेछ होइन we need राइस भनेछ अनि त्यसपछि अनि लिभै गर्दैछ अरे क्या ट्विटर स्पेस Or is this a real story or is this a meme? No, it's a fact. Go and search for just rice अनि बेली मात्र भनेर लेख सर्चमा आइहाल्छ के Oh my god. This guy is dangerous, man. Yeah, म हेरिरहेको थिएँ अनि this new guy, I mean, he looks really good though. यो मिखाइलो मर्डक भन्ने होइन तर one thing he looks good भन्नलाई होइन युट्युबमा नि अब कहाँ 70-90 गेम कहाँ हेरेर बस्छ भने Exactly. YouTube is a dangerous place to look at players, man. सुन न It makes everybody look so good. The one thing that is what is messed up म त्यही नै हो मेरो point पनि what is the thing मैले राम्रो भने होइन कि the thing that is messed up with this signing is of course it's sure hijack नै गरायो होइन अनि आर्सेनल नजाओस् भनेर अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि साइन पनि 8.5 years को लागि साइन गराएको छ यो प्लेयर I haven't heard किनभने राम्रो चल्यो भने त इट्स ओके त्यही स्यालेरी रेन्जमा बस्छ खतम भयो भने त इट्स लाइक 8 वर्षसम्म झेल्नु पर्छ अब 9 वर्ष यार होइन What if it becomes their own Phil Jones के हाम्रो जस्तै Oh yeah. He's just there getting the contract money. बसेको छ खेलेको छैन के गरेको छैन यो प्लेयरको मुर्डोकको चाहिँ अहिलेसम्म टोटल प्रोफेसनल गोल्स चाहिँ 12 मात्रै छ होइन सुन है इन्टरनेसनल लेभलमा एउटै गोल छैन अनि उसले डेब्यू चाहिँ लास्ट इयर गरायो हो के बुझ्यौ नि जुनमा गराएर छ क्या 2022 मा इट्स लाइक एकदम त्यो फिफाको करियर मोडमा गएर अथवा गुगलमा गएर मोस्ट हाई पोटेन्सियल्स भनेर गर्छ नि टक्क आउँछ पहिला अब मैले पहिला खेल्ने बेलामा त्यस्तै 2005 तिर फिफामा औबाहरू आउँथे के औबामेयाङ हैन औबामाई के रे औबामेयाङ हैन औबामेयाङ हैन भाइ औबामेयाङ हैन जस्तै अब यो औबाहरू हामी किनिन्थ्यो नि त हैन औबा हुन्थ्यो त्यहाँदेखि एन्डरसन अब हाम्रै एन्डरसन थियो नि ब्राजिलियन एन्डरसन 92 पुग्थ्यो के मलाई अझै याद छ के फिफामा हैन त्यस्तो हेरेछ के यो प्लेयर औबामेयाङ ओके बट या आई डोन्ट नो इट लुक्स लाइक उनीहरू दे डोन्ट हेभ अ प्रोजेक्ट अनि म्यानेजर पनि इट्स लाइक एकदम फितलो छ ही हेज लस्ट हिज ड्रेसिङ रुम्स होल भाइब हैन अनि अब आई थिङ्क विल बी स्याक्ड युरोपमा पनि आउँदैन होला कन्फेडरेसन यताउता जे छ आउँदैन जस्तो लाग्छ बट या things are looking good for us having said that the more the teams suffer other teams suffer it's better for us same with Liverpool I know मलाई त चेल्सी भन्दा लिभरपुलको हेर्दा चाहिँ एकदम आनन्द आउँछ हेर्दै तर लाइक इन अल अनेस्टी my veins नै हो नि त तर इन अल अनेस्टी हैन हाउ गुड आर ब्राइटन के like every game same gameplay हैन like new manager same style attack अनि हाउ गुड लाइक कस्तो मजाले प्रेस बिट गर्ने के लाइक आई थिङ्क यो सिटीले भन्दा राम्रो प्रेस बिट गर्छ क्या ब्राइटनले वान टच पास गरेर टक 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 गरेर प्रेस बिट गरेर अट्याक क्या सिधै लाइक रियली रियली गुड क्या लिभरपुलसँग त आई थिङ्क दे प्लेड विदाउट देयर बेस्ट प्लेयर टु ट्रोसार्ड हैन लाइक ही इज अभियसली देयर बेस्ट प्लेयर हैन the manager is like nah bro like you're done and Brighton firstमा the first transfer request yeah they like without that offensive player to play the way they did against Liverpool bro Liverpool I thought they played like
Liverpool were like, they went back to 2008 when Roy Hodgson was the manager, bro. Yeah. Liverpool. I know Roy Hodgson manager, Kenny Dalglish manager, the way Liverpool used to play. That's how like Brighton made them look like. I was like, damn, son, like pretty good. Trent Alexander-Arnold hit the obviously target. Excuse on Twitter. This is not good enough, and we will be back or something. That reminded me of the United players. I was like, yeah, you guys are in a slump, my man. You guys are in a slump, bad. They just lost Mane, if you think about it, right? It's the same manager. It's the same whole different thing. They need some players, okay? What's Manele hold gare ho ki it's like players are. What do you think is happening? The real point and a real talk ma चाहिँ के भइराछ त्यहाँ Mane नै हो त attack नै हो त Salah is still there, right? Firmino पनि छ अब हो हाम्रो Nunes छ तर again, right, he's a chaotic striker but again I think he has a lot to add, है जस्तो जे भए पनि chaotic भए पनि all fun and games त छ त्यही पनि what is actually wrong with them? Kloppको 7th season syndrome. But in all honesty, I think हामीले podcast like seasons अगाडि नै भनेको थियो they are going to miss Mane a lot. Okay? Mane is someone like who holds the play, who like I think Liverpool ko team ma Mane is more important than Salah. Okay? Salah is very selfish. Mane is not. Mane is a very team player. अनि Liverpool ko I think यो season चाहिँ अलिकति injury problems हरु पनि थियो यताउति अलिअलि, but that doesn't mean any excuse at all. Okay? They were like second best team in the Premier League, and they had the best manager. तर अहिले everything is falling apart. So yeah, happy times for us. Plus अनि उनीहरुको अनि उनीहरुको यो like अनि अर्को कुरा चाहिँ क्लबको signings were always spot on के हैन तर यो season चाहिँ each and every signing that they have signed have been shit के Gakpo too, the worst signing exactly. So, no, I mean, happy times. We tried to save him, I know. We tried to save him, give him peace, prosperity, and he didn't like it. So, रमाइलो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्राइटनले हानेर लास्टमा वेलब्याकले हान्दिएर त्यहाँदेखि पुरा सेलिब्रेसन I was like, okay, I forgive you for celebrating against us, हैन भइरहेको सुनमा सुगन्ध हान्दिरा वेलब्याकले फेरि गोल पनि एकदम राम्रो हाने थियो के इट्स नट लाइक अ ट्याप इन or anything, very good. ब्राइटनको म्यानेजर चाहिँ मैले कहिले याद नगराएर छ यो रोबोटो भन्ने हैन सक्दो दोनस्कबाट आएर छ तर कहिले यादै नगराए के अनि जसरी पटरले खेलाउँथ्यो त्यस्तै खेलाइरहेछ के उसले आएर पटरले जे भनेको छ त्यही गर है भन्ने टाइपको गरिरहेछ के उसले that is really interesting. I think they're a bit quicker though. I think Potterको football भन्दा I think they play a little bit quicker through the lines and stuff. तर yeah, basic foundation football चाहिँ same छ के मिल्न गइरहेछ के 7th in the league, man. They and Fulham, you know. They're really good. Yeah. They like Newcastle they won the game today, but I think Fulham deserved at least a point. Yeah. त्यो फुल्यामको कुरा गरे हैन अब हामी त अब र्याप अप नै भइरहेछ त्यो मित्रोविचले त्यो त्यस्तो गर्न पाउँदैन थियो हान्न म I didn't know about that rule, man. That's a double hit नि त. So the ball played into his own feet. So त्यो त लाइक तपाईले हुन्छ नि पेनल्टीमा गएर you pass the ball to your own self भने जस्तै भयो के. You can't do that. So it's a double hit. लेफ्ट कोले छोको थियो. So what he did was right ले हानेको, the left slipped हैन. So ball ले चाहिँ right ले हानेको ball left मा लागेर छिर्दियो के. Okay. Right ले हाने left मा लागेर छिर्दिरा cancel भयो. And it was a double hit, so free kick पायो के उता indirect free kick पायो के. मैले गेम हेरिन, मैले हाइलाइट मात्रै हेरेको थिएँ के अनि मैले त्यो चाहिँ नोटिस गरेर मैले चाहिँ के देखाएको थिएँ त्यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ बल चाहिँ बाउन्स भएको देखाएको थियो. बाउन्स हुँदाखेरि कहिलेदेखि यस्तो हुन थाल्यो भइरहेको थियो कि म चाहिँ ए ओके हिट डबल हिट भयो थियो. डबल हिट भएर अनि क्यान्सल द गोल. अब यसो गरिदिउँ नि त इट्स oh man, football makes us talk so much. 1 hour 8 minutes भइसक्यो. अब प्लेयर अफ द विक गरिदिउँ अनि गेम अफ द विक गरिदिउँ तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ गिभ स्पोन्सर गरौँ न. त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुन्न. ल अतुल लेट्स record, man. All right, let's do it, Ainda. Thank you again, Bench Warmers Nepal, for sponsoring our giveaway.
For our last week's giveaway, we have a winner, Mr. Season Upadhyay. Congratulations. You got both of the predictions for the games correct. We will comment down on your on your comment itself, or you can contact us through our Instagram or Twitter or Facebook, whichever you choose. Next game ko lagi चाहिँ, we have decided, since we talked about Arsenal and Man United a lot in the podcast, and next week it is Arsenal versus Man United. So we will be going with that match. For this game, it's a little different. You will have to predict the score since it's only one game. So for Arsenal Manchester United, please leave your comments, your predictions down in the comments below once the podcast has been released. And again, once again, congratulations to Mr. Season, and good luck to everybody who participates on our giveaway. And thank you, Bench Warmers Nepal, again. Yeah, good luck. You're home for retro jerseys. Home for retro jerseys. Yeah. And modern jerseys too. Yeah, modern too. And the best quality as well. That's true. Shout out Combo, to best Shanta. combo. Okay, so गफ गरिदिउँ नि त अब अझ कति छ बोल्नु पर्ने हैन लेट्स कल इट हैन प्लेयर अफ द वीक कि प्लेयर अफ द वीक गरौँ हैन who made the most impact Atul. Just pick one I'm gonna go a little different. This will be completely different. Like guess पनि हान्न सक्नुहुन्न. I'm gonna go with James Ward-Prowse from Southampton. He played really good against City. City like Southampton knock out garyo हैन midweek ma Carabao बाट. And then he played really, really well against Everton too and scored the 2 goals. So James Ward-Prowse for me. Player of the week. Free kick, मजाको free kick हानेको यार. Always, man. That guy is a deadly finisher of set pieces. Sus. अब म त बायसै हुन्छ हैन, म त क्यासेमिरो नै भन्छु. सिधा कुरा बायस क्यासेमिरो. Okay. Done. Yeah. Next. No explanation needed. No explanation We all needed. know why. म त्यही त के भन्ने युनाइटेडै भन्नु त होला हैन हुन त के भन्नु अरु पनि छ वेल ब्याक पनि भन्न सकिन्थ्यो होला तर अघि भनिहाल्यो Rashford, I think he is the guy. Rashford. And then like Rashford, it's like he will be in any team of the week. So त्यो हुन्छ हैन अर्को के थियो मैले सोध्नु पर्ने Game Goal of the week. Yeah, goal of the week. Yeah, right. Which Goal is I think Ward-Prowse नै हो. Like the precision The free kick. of that, precision of that free kick. Yeah. Bend it like Ward-Prowse. Oh, Tigo. yeah. For me, I think I'm going to go with Leon Bailey's goal, the first goal. Aston Villa. It was good move, good team move, good finish. I was like debating between that or Southampton go second goal against Man City, Carabao Cup, but I think I'm going to go with Leon Bailey's goal. म चाहिँ Odegaard को goal. He was such a clean strike आजको हैन चट्ट पाए कस्तो मिठो हानेको थियो के उसले. So yeah, Odegaard for me. Yeah. See, we have so much topic. We'd never even talked about Hugo Lloris. No, There's so much we can talk about. हाम्रै प्लेयर्स पनि कुरा गर्नु मन थियो के मलाई. None other than Fred, the Red. Yeah. My Fred one, I think the main player that has improved a lot is Aaron Wan-Bissaka. He has stepped in. Yes. Massively. Massively. Never doubted him. Yeah. Yeah, right. I've always doubted him and I still do. I know. Man City सँग चाहिँ each and every one again. I know. Let's just probably end it on a high. किन अरु टिमकोमा सकाउने हाम्रै टिममा सकाउनु हैन. सिटीलाई जितेछ हैन. Everyone gave 8 out of 10 performances, man. Each and everyone. Anybody you pick, everybody had a very, very good impact. Yeah? So, yeah, it was a good weekend. Good day to be a United fan for a change. Especially for me, more like fucking. It's been a while since I was happy watching United play, but yeah, that was good. That was good. Hopefully some more to come and some trophies. Bring on Arsenal. Bring on Arsenal. Let's do it. Next week, let's do it. Let's do it. Let's beat Arsenal. Okay. And we go for it. And we go for it. Okay. Bye. Bye-bye.